ادخلوا فی السلم کافہ، دین کی پورا داخل شیخا. عالمان دا تبلیغ جماعت خپل کتابونو کې لیکي مشران واده چې څومره ګران نو زنا و آسانی واده چې څومره آسانی نو زناونه بګران شي. دارنګ مشران دا تبلیغ خپل کتابونو کې لیکي ایک شادی تو ایسی بتاؤ ایسی دکھاؤ جو میرے نبی کے طریقہ پر ہو، یہ مہندیاں رچانا، یہ بینڈ باجے، یہ شمع جلانا، یہ پٹاخے چھوڑنا، یہ نبی کی غلامی کی دعویٰ کی دلیل ہے. دعوی دا نبی غلامی دا ستا پودنو کی پٹاخی الوزی، ستا پودنو کی ڈزی کی، ستا پودنو کی دا نکرزی او دا غوبل شروع دے خان سڑی او خزی جمشیر سلور پینزر دی. نہ دا موز دا پتشتے نہ نور سا پتشتے، نہ پکی دا خپل معلومات کی گا، نہ پکی دا پردے معلومات کی گی. وعدہ دیتو گی دا ودونه دي نن دخل سلور سو گاڑی مخ کی روان دي، نورست روان دي، نو را روان دا اسلام دی. دا چا ویلی دي؟ دا ټولی کوي مسلمانانی کوي پوښ دا لټ لګیدل. یو نوړې قریب لور کولو ته تیار نه دی، ادا په سونو گاڑی را په مخ کړی دي، یو زور او شور دی ښا ادا لا سکه هغه مړ چې چرته راشي هغه مړی په استقبال کې را په سونو گاڑی روان. دا دین اسلام نہ دیکھا، دین دریجات نہ دیکھ کرے، دین بس سادہ آسان کار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ لے گل ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرک را ویدہ حضرت علی کور کی پرینا نرازا یو ام ایمن و سرت علی دا واشوی. اللہ اکبر. نن باجیری و تماشیری او جسے اپنا سے تسبیحات ہوئی خواہ پنے تسبیحاتو بجنت تلان نشی لولی تسبیح اگسیری اگدی اگدی پینسی اگسیری لولی خلقی اگسیری اجسی ابن خواہ از زیو آدھا دلور آدھے سنگ دے. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ در ٹک باسی سبحان اللہ ہوئی. اجسی با دا منکرات منے کا، دا ڈولکیو دا باجے منے کا، دا ڈمانو ڈمی گڑول منے کا، دا لختہ گڑول منے کا. اجا خوار پٹکی دا دغی طاقت نہیں نو اگر ریڈوان راوڑی ڈولکی باجی ٹیپونا میمری کارڈونا استعمالی ادا غرب خیجی محلہ کے درزار دے والے داد نبی طریقہ بنے وعدہ شروع دے. ماشاءاللہ سراسر جنتیان دی ہوئے سراسر جنتی. امولی سیب کے دا غیرت نشتے چدا نکاح نہ تڑو حالکہ مزہ کرنا. استاد نبی سنت خلاف یوزے گی کی، استاد نبی پو سنت منی اور یوزے کی لگی توالی زی تنخواہ خوری ہے جس سے بیا تنخواہ نہ ہوگی. مولا خدا کا رضی ناقرب تے چدا حق پر خودی دا دا نینا و دا ڈم نے درجہ کما شوی دا ولی دا غیرت پا دین مانے پریخی. لار شمخ کنی علماء گورا بادشاہانو مقابلی کری دی، بادشاہانو سر خبری کری دی، دا بادشاہانو سترو کستر گیا چولی او خبری کری دی. بادشاہ تیویلی دا کار غلط کے مکو دا ظلم دی. نا نا ہم پرنو گورا نا خدا خدا خیر کی بس فلان کے فارغ شو گئی دین نہ فارغ شو، مز نہ فارغ شو، عرصہ نہ فارغ شو. تعالیٰ سکولو سے طرف پل صلف صالحین و تاریخ کو گورا تاریخ دیویو کو سحالی شویری. امام سرخسی رحمہ اللہ بادشاہ تویدی خز سرط نکاح کے دا نکاح نکی گی لگ صبر و کجرائے دا تیر شی اگر تماتر آلی حق پرس جوڑ شوی وہ لگت کوئی کی قید کو پینزل اسکالا کوئی کی قید کر لے یو مسئلے پسروانی پوشوی دے اخپل اخری اخپل دے کے ناس دے او دے مسئلہ نشی کولے پکلی کی جو اللہ دے زلیل و زلیل او کرتا ہوں. پوشوی علماء و بادشاہن پاسول کینول وزیران بے پاسول کینول علماء آگو چھ بادشاہ باوبا چولے و عالم اخپل اخپیوینزلی بادشاہ با سر با سپلے وی او عالم با مخ کی روان اس بادشاہ با دلبار ناس ست و ملاقات کم ٹیم دی او تو سبات نحنی میں وجب آراشا دا منگزان پخپل او قرزور دے ہمی پخپل جہداد غیرت کی ہوئی او مولا رہا دے پخپل دین غیرت نکی دا عمر غیرتو کا نہ تڑماغا نکا چاہی کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت منی اور لگو لے کی دیتا تیار نیم زا مجبوریم تدا زیزوالیانا دا قام نا مجبوری زد اخبر رام نا مجبوریم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قول و فعل نا مجبوریم
समा खबर ना आसान खबर दे कि खफकान सब सवाल ना पैदा कीगी। आलिमान तो तबलीग लिखी खपल किताबों की एक शादी ऐसी दिखाओ जो मेरे नबी के तरीके पर हो। ये मेहंदियां रचाना, ये बैंड बाजे, ये शमे जलाना, ये पटाखे छोड़ना, ये नबी की गुलामी की दावा की दलील है। पहुंचवी ब्याह अगली की खपल किताबों के आज तो लोग लाख लाख का जोड़ा बेटियों की शादियों के लिए सलवाते हैं। जालमो अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? आज तबलीगी जमात में शरान लिखी, जालमो अल्लाह ताला को क्या जवाब दोगे? इससे तो 10 गरीब लड़कियों की शादी हो सकती थी, मालदारों ने तो गरीबों की बेटियों को वीरान करके रख दिया हुई था। ब्याह हुई की अकबल की दावनों के मशरान तो तबलीगी जमात लिखी से हुई। हिंदुओं में बेटियों के लिए जायदाद में कोई हिस्सा नहीं है, बस जहेज है। इसी तरह मुसलमानों में भी ये तरीका दावत हिंदुओं दस्तूर से सिर्फ जहेजों और सब जिनको मीरास के दल तक ना दादी हिंदुआन वाला मीरास मुसलमान वागस्तरी ब्याह मशरान तबलीग लिखी। इल्म की जरूरत है, इल्म की जरूरत है तालीम में, निकाह में, शादी में, तिजारत में। देटोलू के इल्म जरूरत है। निकाह पसंद कोम, वादा पसंद कोम, तिजारत पसंद कोम देखी जरूरत है। ब्याह मशरान तबलीग पलो किताबों के लिए कि हमारा खाना पीना शादी गमी इस्लामी तरीका पर हो। पांचवे दावा मोहब्बत दलील मांगता है। स्तावी नबी सरमीना दलील खाया, दलील इताअत है, दलील ताबेदारी कतद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताबेदारी न खुद ठीक ये तिजारत ये शादी उसी की तरीके पर हो। ये डोल क्यों बज रहे हैं? लोगों को भी तो खुश करना है। खलकुम खुशालोल दी वही करना। मेरे नबी के सुन्नत जिस्म में, बौल में, तराजू, शादी में, पवेना के, बदन के, पत्तल के, पगम के, खादई के, देटोल के बपे अमल के नबी सुन्नत दास रहता। हजरत अब्दुल्लाह इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु वादे करे दे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदले बल्कि अगर खबर करे उन्होंने देखा किताब नवाज़िल सफ़ा 485 की लिखी। अब्दुल्लाह इब्न औफ वादे के खपल नबी अलैहिस्सलाम ने बदले दारेंगी लिखी। जिस तकरीब में गाना बजाना डांस वगैरह हो उसमें शिरकत करना किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। किताब नवाज़िल 519 दे बने हवाले पर मौक़ों बने माँ दुनिया वर कड़ी बस सगुनो हवाली नहीं पदे बने उलमा व शिरकत न की, नेकान व शिरकत न की, सही सड़े व पता से वादे की शिरकत न की। नारा वारद देखी हुई दिन बिजती दा शाह शरबुल तानवी मोल्ला दखोर वादो आई कि सरसम चतके दो एक दारसम बन नहीं गोरे कहीं नो जबदे वादे की शिरकत न को। शाह शरबुल से लिखली माद अखपल खोर वादे की शिरकत न करे। शाह से गैरती आलिम उलमा पकार दे शाह से तारीख दी गोरी, शाह से तारीख गोरा सुमरा गैरती इंसान तेरू खपल तो खोर वादे की शिरकत न कर खोर न हुआ। अनन मुला से बोले निकाह यार निकाह हो नूर जो रस्म ने निकाह हो जो सुन्नत नबवी दे अन निकाह मिन सुन्नती तालिमी अन निकाह विली हा निकाह चे मां खड़े दे हा निकाह चे मां खड़े दे मिन सुन्नती आगा जमाद सुन्नत न दे चे मां खड़े दे हजरत हुई कर कमा तरीका बने मां खड़े दे अन निकाह मिन सुन्नती कना हर यो निकाह नबी को हिंदुआनु जाना निकाह की देखो सिकानो पखबले तरीके बनी निकाह की दाटोल सुन्नत ने भी अन निकाहो अलिफ लाम पे दाखिल करे दे हा निकाह जमा करे दे आगा जमा सुन्नत ते पोशवे हजरत चिकम निकाह ने करी जाए कि दा डोल बाजी दा रस्मनु दानन चिकी वजर आला बनी का कौम चस्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका वादी जब निकाह को क्या गा नहीं नजान चते हिंदू मुलाओ को रज़म निकाह पोशवे या गाना सुन्नत माने आगा और सर रस्मनु रिवाजों ने के पोशवेदा से खुनशी केरे करना। अल्लाह अकबर दाने नफल खकार दे लेकिन यो सड़े पकी इमामत है सर नफल को जमात को साबित न दे
فقهای کرام دې ته بدعت وایي. ها کم مزونو کې امامتي ثابت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نه، هغه ټیک ده. لکه تراویح شوي، صلات کسوف شو، مزد استسقا شو وغیرہ. لیکن صلات التسبیح جماعت ته کم نه راغی. علماء حناف دې ته بدعت وایي. امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک کې دا ټیک نه دی چې دا ته امامت سره کې. مقصد دا ہے تنو دا دے اخلاص سر ایمان نوڑے بدعات نظانو ساتھ اسلام کی پورا پورا داخل شے، اسلام کی پورا پورا داخل شے. ادخلوا فی السلم کافہ دا یو جامع آیت تے، اسلام کی پورا پورا داخل دا صرف ظاہری اعمال پر موقف نہ ربط کی، باطنی طور بنے میں اسلام کے دا پورا پورا داخل البرازی من البرازی. ظاہراً تمام اعضاء لاسونه خپې غوږ سترګې احکام اسلام باندې به پابندي. لکه بعض روایتو کې راځي روزه صرف د لوګي او د تندې برداشت کولو نوم نه وي، بلکې د سترګو د غوږ د ژبې تمام اعضاء او روزه پکار ده. کافتن پورا اسلام کې دننه داخل شي. احکام د اسلام واغستل سره ځان نه جوړ کړ رسم رواج دا مکمل داخلي دل نه اسلام کې ده. قرآن کریم دی یہود رد چکی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تاسو ایمان راوړئ په بعضې کتاب باندې او انکار کوئ په بعضو باندې. دا څه کوئ تاسو؟ نن هم دغسې ده، بعضې کتاب مني او بعضې نه مني. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ نقش قدم د شیطان، د طریقو د شیطان. بدعاتو باندې مه ځئ، د شیطان قدم پسې مه ځئ. انه لکم عدو مبین، دا ستاسو یقینی دشمن دے سرگن، دا ستاسو سرگن دشمن دے. دا په دوکه کې مراد ہے چې دین اسلام پرې دی، دین دوانو رسم و رواج اخلي. بشران د تبلیغ بلو کتابونو کې لیکي وایي موږ به هندوستان سره څنګه جنګ وکړو، موږ به په کومې خولې هندوستان سره جنګ وکړو چې د هندوانو د سیکانو تمام رسمونه په غم خادو کې چې هغه زمونږ غم خادو ته موږ راویستي دي. من خود هغوی رسم رواج چلو، من هغو سره ټوپک ورسره څنګه واخلو، من هغو سره جنګ څنګه وکړو، من هغو سره مقابلې نه یو. ځکه من هر عمل من د هغو نه اخیستی دی، پوه شوې، هر عمل د هغو نه اخیستی دی. نو صحیح وایي که نه. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، تابعداري مه کوئ قدمونو د شیطان. انه لکم عدو مبین، دا ستاسو لپاره د دشمن سرګن دشمن دے دا. اور شیطان کار دار قرآن کریم میں یدو حزبہو لیکونو من اصحاب السعیر، دے خپلا ڈالا زیادتی دے خپلا ڈالا چشیر دو زخیانو. اللہ رب العزت اسلام مکمل نفاذ قول و ترغیب اور کڑے رکھا. تدینہ چسو کا آخواخ پاڑی ناغت سخ ویدن اورولی دی. قرآن کریم بلدے وی فَإِن زَلَلْتُمْ، قرآن کریم اللہ فرمائی فَإِن زَلَلْتُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، کہ تاسو اخویدہ پس دارینا کہ تاسو سخن نخیر آللے فَعْلَمُوا پوشائی ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ جدب غالب دے، اللہ تعالیٰ حکمت والا دے. دے اگر سزا نشے بچ کے دے، سزا داوم حکمت سرا پخپل ٹیم مانے دا. قرآن کریم بل دے فرمائی قد تبین الرشد من الغی، نیکی او بدی واضح نخی موجود دی. واضح کرے دا نیکی دا بدی دا سنت تینو دا برت تینو دا رواج تینو دا سنت تی ہر سے واضح کری دی کر. حل ینظرون انتظار نکی دا خلق اللہ ان مگر دری خبری یاتیاہم اللہ چراشی عذاب اللہ تعالیٰ فی ظلل من الغمامی پتیرو دو ورزی کی والملائکتو فرشتی
دو انتظار نه کوي مگر د دې خبرې چې الله او دغه فرشتي ورېزو کې راشي. مطلب دا منکرینو مطلب خواهش دار چې کم شي قیامت کې ظاهرېږي هغه د نن ظاهر شي په دې ورېزو کې د ظاهر شي. پوه شوې قیامت کې به دا نزول کېږي الله رب العزت خپل جلال به څرګندوي. اویا زره حجابونه پردونه اخوا به الله رب العزت خپل حجاب څرګند کی نور به څرګند کی پکې دومره پردې وي. الله اکبر. نن دا خلق آغا خبرې غواړي نو هغه نن کله کېږي. بل د قرآن کریم وی فبأي حدیث بعده یؤمنون. قرآن پاک د الله رب العزت آخری کتاب دی. د دې راتلو نه بعد دا خلق په کم کتاب باندې د ایمان راوړلو ته تیار دي، کم کتاب په انتظار دی. دا خلق د الله رب العزت آخری نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی. اوس د دوی په کولو له بلکم کتاب راشي نو بلکم نبی به راشي چې دا خلق دا انتظار کوي. هل انظرون اوس انتظار کوي دا خلق. باشوي چې اوس په یو نوې شریعت یو نوې پروګرام راځي نشي راتلی بل